ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, मैं आज आपको इल्म रियाजी जमात नहूम सबक नंबर 15 पढ़ाने जा रहे हूँ। आज हम इस सबक में 4 निकात सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले इस संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ और साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अपने ज़रूरी अशिया पेन, कापी, किताब सभी चीज़ों के साथ हाजिर हुए होंगे। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि हम कौन सा सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप बच्चों इन तस्वीर को गौर से देखिए। इन तस्वीर को देखने के बाद आप क्या नतीजा अख्ज़ करते हैं सुनिए। जी हाँ, बताइए कि आप इन तस्वीर को देखकर क्या सोचते हैं। कि बच्चों, बारिश हो सकती है, यानी कि बारिश नहीं भी हो सकती है, यानी कि ये गैर यकीनी कैफियत है। जी, इसी तरीके की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो इसके 2 रुख पड़ते हैं, एक हेड एक टेल। तो इन दोनों रुखों में से कोई एक रुख ऊपरी सतह पर ज़ाहिर होता है, तो मुमकिना वक़ुआत में से कोई एक वक़ुआ हो सकता है। इसी तरीके से बच्चों, पांसे को फेंका जाता है तो आप जानते हैं पांसे में 6 रुख होते हैं। इन 6 रुख में से कोई एक रुख नतीजे के तौर पर ऊपरी सतह पर ज़ाहिर होता है, यानी कि ये तमाम कैफियतें ऐसी हैं बच्चों जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि नतीजा यही आएगा, नतीजा वही आएगा। हाँ, जिस तरीके से आप जान रहे हैं ना बच्चों कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो इन 2 रुखों में से कोई एक रुख आ सकता है। हम यकीन के साथ नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा, यकीन के साथ ये भी नहीं कर सकते कि टेल ही आएगा। इसी तरीके से पांसे में भी हम ये नहीं कह सकते कि ऊपरी सतह पर नतीजे के तौर पर एक ही आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा। जी, तो बच्चों, इस गैर यकीनी कैफियत को इल्म रियाजी में क्या कहा जाता है सोचिए। इल्म रियाजी की वो कौन सी शाख है जिसमें ये गैर यकीनी कैफियतों को अददी तौर पर हल करके पेश किया जाता है। ये सिर्फ ऐसा अल्फाज की शक्ल में नहीं बोला जाता कि एक सिक्का उछाला जाए तो हेड आएगा या टेल आएगा, पांसा उछाला जाए तो। जी हाँ, ये गैर यकीनी कैफियतें हैं। इन गैर यकीनी कैफियतों को भी हम एक अदद के तौर पे, सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अदद के तौर पर हल करके पेश करते हैं। तो इसको इल्म रियाजी में क्या कहा जाता है? इल्म रियाजी की उस शाख का नाम क्या है बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही, आपने सही कहा, एहतिमाल। एहतिमाल इल्म रियाजी का वो सबक है बच्चों जिसमें गैर यकीनी कैफियतों को भी हम अददी तौर पर हल करके पेश करते हैं। वैसे बच्चों, एहतिमाल की शुरुआत जुए से हुई, लेकिन आज एहतिमाल का इस्तेमाल बहुत फैला हुआ है। ये फिज़िकल साइंस में होता है, कॉमर्स बायोलॉजिकल साइंस में होता है, मेडिकल साइंस में होता है, इवन हत्ता कि मौसम की पेशनगोई में भी एहतिमाल का इस्तेमाल होता है। वो कैसे होगा मैं आपको आगे धीरे धीरे बताते जाऊंगी। बच्चों, एहतिमाल को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहला ट्रायल, दूसरा वक़ुआत,
تیسرا ممکنہ وقوعات. جی ٹرائل یعنی کیا ہے بچوں؟ سکے کو اچھالنا، پانسے کو پھینکنا، یہ تمام ٹرائل ہیں. لیکن اس میں کتنے ممکنہ وقوعات ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سکے کو اگر ہم اچھالیں گے تو اس میں ممکنہ وقوعات 2 ہو سکتے ہیں. جی یعنی کہ ہیڈ تو آئے گا یا تو ٹیل تو آئے گا. ان دونوں ہیڈ اور ٹیل میں کسی ایک کا نتیجے کے طور پہ ظاہر ہونا ہی وقوعہ کہلاتا ہے. جی اسی طرح سے پانسا پھینکنا ایک ٹرائل ہے. پانسا پھینکنا ایک ٹرائل ہے، لیکن اس میں نتیجے کے طور پر کسی ایک عدد کا اوپری سطح پر ظاہر ہونا وقوعہ ہے. یعنی کہ 6 ممکنہ وقوعات ہیں. 6 ممکنہ وقوعات میں کوئی ایک وقوعہ اوپری سطح پر ظاہر ہوتا ہے، وہی وقوعہ کہلاتا ہے. تو بچوں میں سمجھتی ہوں کہ آپ ٹرائل، ممکنہ وقوعات اور وقوعہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. بچوں یہ اہم نکات ہیں، ان کو آپ اپنی کاپی میں درج کر لیجئے. جی بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو درج کر رہے ہوں گے اور اچھی طریقے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ ٹرائل کیا ہے. جی اب اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس سبق احتمال میں ہمیں کون کون سی چیزیں پڑھنا ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے بچوں، اس میں ہمیں پڑھنا ہے احتمال کے لیے ضابطہ. جی احتمال کو عددی طور پہ حل کر کے پیش کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ضابطہ ہوگا نا. تو اس طریقے سے احتمال کے لیے ضابطہ نمبر 1 ہے. احتمال کے لیے ضابطہ نمبر 2 بچوں، احتمال کی قیمت، یعنی کہ ضابطے میں جب ہم احتمال کی قیمت معلوم کرتے ہیں، ضابطے میں قیمتیں رکھ کے احتمال کے لیے حل کرتے ہیں، تو یہ احتمال کی قیمت جو آتی ہے ہمیں وہ یا تو 1 ہوتی ہے بچوں، یا 0 ہوتی ہے، یا پھر 0 اور 1 کے بیچ میں ظاہر ہوتی ہے، یا 0 اور 1 کے بیچ میں احتمال کی قیمت آتی ہے. یہ کیسے آتی ہے میں آپ کو سمجھاؤں گی. تیسری چیز بچوں، تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے سکے کو ہم زیادہ اچھالتے ہیں، پانسے کو زیادہ پھینکتے ہیں، یعنی کہ ٹرائل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پہ یعنی کہ سکہ بہت بار اچھل رہا ہے، پانسا بھی بہت بار پھینکا جا رہا ہے، یعنی کہ ٹرائل کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے سکے میں احتمالوں کی قدروں کی قیمت 0.5 کے قریب آتی جاتی ہیں. جی اسی طرح سے بچوں جب پانسے میں ٹرائل کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو یہاں پر بھی احتمال کی قدریں 0.16 کے قریب ہوتی جاتی ہیں. جی اس طریقے سے میں نے آپ کو پہلا نقطہ بتایا، دوسرا اور تیسرا. اب آئیے بچوں چوتھے نقطے کی طرف. جی بچوں چوتھا نقطہ ہے ایک ٹرائل میں تمام ممکنہ وقوعات کا حاصل جمع 1 ہوتا ہے. جی یعنی کہ ایک سکے کو جب اچھالا جاتا ہے تو اس میں 2 ممکنہ وقوعات ہوتے ہیں اور ان 2 ممکنہ وقوعات کا حاصل جمع 1 ہوتا ہے. اس کو ہم حل کر کے دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے 1 ہوتا ہے. بچوں یہ صرف میں نے نکات لکھائے ہیں، اب ہمیں اس طریقے سے الفاظ سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہم حل کرنا پڑے گا، ہے نا. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے احتمال کا ضابطہ بتا رہی ہوں. دیکھو بچوں غور سے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے کاپیوں میں اس کو درج کر رہے ہوں گے. جی احتمال کے لیے ضابطہ ہے بچوں، احتمال مساوی ہے ٹرائل کی کل تعداد جن میں وقوعہ واقع ہوتا ہے بٹے نسب نما میں ٹرائل کی کل تعداد. یعنی کہ
اس کو ہم حل کریں گے تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے یہ ضابطہ کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ بچوں آگے بڑھتے ہیں اور مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے سوال ہے ہمارا، ایک سکے کو بچوں 10 مرتبہ اچھالا جا رہا ہے، کتنے دفعہ؟ 10 مرتبہ۔ ایک سکے کو 10 مرتبہ اچھالا جا رہا ہے۔ 10 مرتبہ جب اچھالا گیا بچوں اس کو، تو اس میں ہیڈ اور ٹیل کی جو تعداد نتیجے کے طور پہ ظاہر ہو رہی ہے، اس ہیڈ اور ٹیل کی تعداد کو ہم نے اس طریقے سے جدول میں درج کیا ہے۔ یہاں پر بچوں ٹیل 3 دفعہ ہے تو ہیڈ 7 دفعہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ضابطے میں یہ قیمتیں کس طریقے سے رکھی جاتی ہیں اور کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، ہم یہاں پر سب سے پہلے ہیڈ آنے کا احتمال معلوم کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہیڈ آنے کی تعداد کتنی ہے؟ 3 ہے، اور ٹیل کی تعداد کو اس میں دیکھتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس، ایک سکے کو 10 مرتبہ اچھالیے اور آنے والے ہیڈ اور ٹیل کو اس طریقے سے جدول میں درج کیجیے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بچوں، ہیڈ ہے 7 دفعہ، 7 مرتبہ ہیڈ آیا ہے اور ٹیل 3 مرتبہ آیا ہے۔ چلو آپ دیکھتے ہیں بچوں کہ ضابطے میں یہ قیمتیں رکھ کر کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ہیڈ آنے کا احتمال معلوم کریں گے۔ یہاں پر ہیڈ آنے کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، تو 7/10 ہوتا ہے۔ تو 7/10 یعنی کہ بچوں نسب نما میں 10 ہے، تو شمار کنندے میں 7 کے بعد اشاریہ لگے گا، سیدھے ہاتھ 7 سے پہلے، یعنی کہ نسب نما میں 10 ہے، ایک 0 ہے تو یہ 0 کٹتا ہے، ایک 0 کٹتا ہے، تو شمار کنندے میں سیدھے ہاتھ کے جانب ایک مقام کے بعد اشاریہ لگتا ہے، یعنی کہ 7 کے بعد اشاریہ لگتا ہے، تو 0.7۔ اسی طریقے سے اب ہم ٹیل کا احتمال معلوم کریں گے۔ ٹیل آنے کی تعداد بٹے سکہ اچھالے جانے کی کل تعداد۔ ٹیل آنے کی تعداد یہاں پہ بچوں 3 ہے اور سکہ اچھالے جانے کی تعداد 10 ہے نا، تو 3/10، تو یہ کتنا ہوتا ہے؟ 0.3 ہے نا۔ تو بچوں یہاں پر دیکھیے آپ کہ کیا ہے 0.7 اور 0.3، یہ دونوں جو ہے نا، یہ دونوں جو ہے وہ ان کی قیمتیں، میں نے آپ کو سیکنڈ نقطہ بتایا تھا کہ احتمال کی قدروں کی قیمت 1 آتی ہے یا 0 آتی ہے یا 0 اور 1 کے بیچ میں آ سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر دیکھیے آپ 0.7 اور 0.3 جو کیا ہے 0 اور 1 کے درمیان موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ میں سمجھتی ہوں بچوں یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اسی پہ کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا تیسرا نقطہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارا تیسرا نقطہ کیا ہے کہ جیسے جیسے ٹرائل کی تعداد بڑھاتے جائیں گے، جیسے جیسے سکہ پھینکنے کی تعداد بڑھتی جائے گی، پاسا پھینکتے کی تعداد بڑھتی جائے گی، تو ویسے ویسے ان میں احتمالوں کی قدروں کی قدر 0.5 کے قریب ہوتی جائیں گی سکے میں۔ تو دیکھیے وہ کیسے ہوتی ہے بچوں، یہاں پہ 3 گروپ کرنا ہے، 3 راؤنڈ کرنا ہے، یعنی کہ سکہ اچھالنے کی تعداد یعنی کہ ٹرائل کی تعداد زیادہ کرنا ہے۔ تو پہلے گروپ کو کیا ہے 15 دفعہ دیا گیا ہے، اور دوسرے گروپ کو 15 دفعہ دیا گیا ہے، اور تیسرے گروپ کو 15 دفعہ دیا گیا ہے اچھالنے کے لیے سکہ۔ جب پہلا گروپ 15 دفعہ اچھال رہا ہے سکے کو، تو اس میں ہیڈ آنے کی تعداد 3 ہے اور ٹیل آنے کی تعداد 12 ہے۔ تو بچوں ہم احتمال معلوم کریں گے، ہے نا، یعنی کہ ہیڈ آنے کی تعداد 3 ہے تو ہیڈ آنے کا احتمال معلوم کریں گے۔ ہیڈ 3/15 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 3/15 بولتے جب 3 کو 15 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو ہمارا جواب 0.2 آتا ہے نا۔ اسی طریقے سے ٹیل کی طرف آئیے، جب ٹیل کی تعداد 12 ہے تو 12/15 ہوتا ہے نا، تو 12/15 بولتے بچے اس کا جواب آتا ہے 0.8۔ اب آپ دیکھیے ہیڈ آنے کی تعداد میں 0.2 ہے، تو یہ قیمت کیا ہے؟ گھٹنا چاہیے، 0.5 کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کیا گھٹنا چاہیے کہ بڑھنا چاہیے؟ ہاں، ویری گڈ۔
तो ये 0.2 है, ये बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0.5 के करीब बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से टेल की तरफ आइए, देखिए आप 0.8 है, वो क्या है, बड़ी है कीमत, तो 0.8 जो है वो घटते हुए 0.5 की तरफ आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो दूसरा जो राउंड है, दूसरे बच्चे जो ग्रुप में हैं वो लोग क्या है, और 15 दफ़ा क्या है, इसी सिक्के को उछाल रहे हैं। इसी सिक्के को उछालने पर दूसरे ग्रुप के बच्चों को दूसरे राउंड में हेड आने की तादाद 7 मिलती है बच्चों, और टेल आने की तादाद 8 मिलती है। तो यहाँ पर हम एहतिमाल के कदर मालूम करेंगे। एहतिमाल के कदर मालूम करने के लिए बच्चों यहाँ पर एक नया काम ये है कि पहले जो हेड आने की तादाद है और बाद में जो हेड आने की तादाद है वो दोनों को जमा करना पड़ेगा, यानी कि 3 और 7 कितना होता है, 10। इसी तरीके से सिक्का मजमूई तौर पे कितने दफ़ा उछाला गया, पहला ग्रुप 15 दफ़ा, दूसरा ग्रुप 15 दफ़ा, 15 और 15 30। हाँ, वेरी गुड। तो 10/30 होता है बच्चों, कितना होता है, 10/30। 10/30 बोलते उसका जवाब कितना आ रहा, 0.3। बात समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। अब इसी तरीके से इसी चीज़ को आप इसमें अप्लाई करो, किसमें, टेल आने की तादाद में। टेल आने की तादाद कितनी है, पहली दफ़ा 12 दफ़ा है ना, दिखाई दे रहा ना आपको। नेक्स्ट दूसरी मर्तबा कितना है बच्चों, 8, वेरी गुड। 12 और 8 कितना होता है जी, 20, वेरी गुड। 20 सिक्का मजमूई तौर पर उछाले जाने की तादाद कितनी है, 30, वेरी गुड। 20/30, 20/30 बोले तो बच्चों ये 0.67 हो गया, है ना, इसको हल करने पर। इसी तरीके से तीसरे ग्रुप को हम क्या है, सिक्का उछालने के लिए कहा जा रहा है, और तीसरे ग्रुप से भी हम कह रहे हैं कि सिक्का 15 बार उछालो, यानी कि 15 बार उछालिए। तो यहाँ पर भी बच्चों उनको नतीजे के तौर पर हेड 7 दफ़ा आ रहा है और टेल 8 दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने दूसरे राउंड में हल किया था उसी तरीके से हम तीसरे राउंड में भी हल करते हैं बच्चों। तीसरे राउंड में हल करने का तरीका क्या है, वही तरीका है जो हमने दूसरे राउंड में किया था। क्या किया था दूसरे राउंड में, 3 और 7 को जमा किया था, है ना। तो इसी तरीके से बच्चों अब की बार हम ये करते हैं कि 3, 7 और 7 इस सभी को जमा करते हैं, तो ये कितनी दफ़ा होता है, 17, वेरी गुड। और सिक्का पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तो इस तरीके से टोटली 3 राउंड में कितनी दफ़ा हो गया, 45, वेरी गुड। तो 17/45, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 0.37 हो गया, यानी कि 17 को 45 से तकसीम करें तो 0.37 हो गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये कीमत किस तरीके से धीरे 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 0.5 के करीब आ रही है, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर आइए आप टेल की तरफ। टेल तीसरे राउंड में टेल 8 दफ़ा नतीजे के तौर पे हासिल हो गया। तो ये 8 और सेकेंड राउंड का 8 और फर्स्ट राउंड का 12, इस सभी को जब हम जमा करते हैं तो बच्चों ये कितना होता है, 28, वेरी गुड। और इसी तरीके से सिक्का फेंके जाने की कुल तादाद कितनी है, पहले राउंड की 15, दूसरे राउंड की, तीसरे राउंड की, यानी कि 45। 28/45, वेरी गुड। तो इसका जवाब क्या है, 0.62। तो देखो पहले क्या था, 0.8, फिर 0.67 हो गया, फिर 0.62 हो गया। इस तरीके से ये कम होते होते 0.5 के करीब आएगा, जैसे जैसे ये सिक्का उछाले जाने की तादाद जो है 15 बार 15 बार 15 मरतबा, फिर नेक्स्ट 15 मरतबा, इस तरीके से अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये कीमत क्या है, 0.5 के करीब होगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये सवाल भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने काम सिक्के में किया है उसी काम पांसे में भी कर सकते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि पांसे में मुमकिना वक़्वात कितने हैं, 6 हैं। जब पांसे को फेंका जाता है तो मुमकिना वक़्वात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऊपरी सतह पर नतीजे के तौर पे 1 तो 2 या फिर 3 या 4 या 5 या फिर 6 आता है। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना बच्चों, पांसे में हम जिस तरीके से सिक्के में हमने किया है, अब पांसे में मुमकिन एहतिमालात। इसी के साथ अब देखिए अब बच्चों हम एक सवाल करते हैं जिसमें यह साबित करना है हमें कि पांसे में जैसे जैसे
कीमतें। जी, 5 में एहतिमाल के खदरों की जो कीमत आती है वो कीमत क्या है, 0.1 की तरफ बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से 5 में भी हम 3 ग्रुप करते हैं, जिस तरीके से हमने सिक्के में किया था। पहले ग्रुप को 10 दफ़ा दे रहे हैं और दूसरे ग्रुप को 10 दफ़ा और तीसरे ग्रुप को 10 दफ़ा। बच्चों ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से 5 का ऊपरी सतह पर जाहिर होने का बच्चों यहाँ पर क्या है, पहली बार पहली मर्तबा नतीजे के तौर पे जो पहला राउंड चल रहा है 4 अदद जाहिर हो रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे राउंड की तरफ आइए, यहाँ पर भी सिक्का 10 दफ़ा उछाला गया। तो यहाँ पर क्या है, नतीजे के तौर पर 5 का अदद ऊपर आने के लिए 3 है। और इसी तरीके से तीसरे राउंड की तरफ जाइए, इसमें भी नतीजे के तौर पे 2 ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से अब हम जिस तरह सिक्के में जिस तरीके से किया था उसी तरीके से हल करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम 4 है तो 4 को 10 से तकसीम किया जाता है तो 0.4 आ रहा है बच्चों। सेकेंड टाइम क्या करते हैं, हम 4 और 3 को जमा करते हैं, 7 होता है, 7/20 करते हैं तो ये 0.35 होता है। इसी तरीके से तीसरी राउंड की तरफ आइए तो 7, 3 और 2 कितना होता है, 9। जी, 9/30। वेरी गुड, यानी कि तीनों को जमा किया जाता है, पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे। तो कुल सिक्का कुल 5 कितने दफ़ा उछाला गया था, 30 दफ़ा। तो 9/30 तो 0.3 हो गया। बच्चों इसी तरीके से 5 को फेंकने की तादाद अगर हम बढ़ाते जाएंगे, ट्रायल की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो ये कीमत क्या है, बढ़ते कम होते 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 जो है ना 0.1 के करीब आ जाएगी, 1/6 के करीब। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम चौथा नुक्ता क्या है हमारा, मुमकिन नताइज के एहतिमालों का हासिल जमा 1 होता है। तो इसके लिए एक सिक्का क्या है, 1000 मरतबा उछाला जा रहा है। एक सिक्का कितने दफ़ा उछाला जा रहा है, 1000 मरतबा उछाला जा रहा है। एक सिक्का जब 1000 मरतबा उछाला जाता है तो उसमें जो है ना हेड आने की तादाद 445 है। हेड आने की तादाद 445 है जी, 455 है। और टेल आने की तादाद कितनी है, 545 है। ठीक है, तो यहाँ हेड आने का एहतिमाल मालूम करेंगे। हेड आने की तादाद बटे ट्रायल की कुल तादाद। ठीक है, हेड आने की तादाद कितनी है बच्चों, 455। 455 बटे 1000। तो इस तरीके से 455 बटे 1000 नसब नुमा में 3 जीरो है तो शुमार कुनिंदे में सीधे हाथ की तरफ से 3 मुकाम के बाद अशारिया लगता है। तो 5, 5, 4 के बाद अशारिया लगता है तो जवाब आता है 0.455। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टेल आने का एहतिमाल मालूम करेंगे बच्चों। टेल आने का एहतिमाल मालूम करने के लिए टेल की नतीजे के तौर पर जाहिर होने की तादाद कितनी है, 545 है। 545 बटे 1000 करते हैं बच्चों, 545 बटे 1000 करते हैं तो यहाँ पे हमें कीमत मिलती है 0.545। अब हमें यहाँ पे इनको जमा करके देखना है कि 1 आता है या नहीं आता है। तो 0.455 जमा 0.545 मसावी है 1 आता है, यानी कि मुमकिन नताइज का हासिल जमा 1 होता है। शायद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी पे क्या है हम बच्चों और एक सवाल करते हैं। देखिए सवाल है, एक पांसे को 1000 मरतबा फेंका जा रहा है तो उसमें जो है ना नतीजे के तौर पे ऊपरी सतह पे जाहिर होने के लिए 1 179 बार है, 2 150 मरतबा है, 3 157 मरतबा है, 4 149 मरतबा है और 5 175 मरतबा है, 6 190 मरतबा है। आइए देखते हैं इनके एहतिमालों की कदर कितनी आती है। बच्चों यहाँ पर हम हर एक एहतिमाल को PE1 और PE2, PE3, PE4, PE5, PE6 से जाहिर करे हैं। ठीक है जी, अब आइए हल करके देखते हैं। PE1 की कीमत क्या आती है, PE1 मसावी है 179 बटे 1000। जी, नसब नुमा में 3 जीरो हैं, ये कैंसिल होते हैं और शुमार कुनिंदे में 3 मुकाम के बाद सीधे हाथ की जानिब से अशारिया लगता है तो 0.179। इसी तरीके से जी, इसी तरीके से नतीजे के तौर पे जो 2 हासिल हो रहा है उसका भी हम हल करते हैं तो वो आता है 150 बटे 1000 तो मसावी है 0.150। ठीक है, इसी तरीके से नतीजे के तौर पे 3 जो जाहिर हो रहा है उसका एहतिमाल देखिए बच्चों 157 बटे 1000 तो मसावी है 0.157। इसी तरीके से 4 का अदद जाहिर होने का 149 बटे 1000
تو اس کا بھی جواب آتا ہے 0.149. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم 5 کا دیکھتے ہیں اور 6 کا دیکھتے ہیں. 5 175 مرتبہ ہے اور 6 190 مرتبہ ہے. تو 5 کا عدد نتیجے کے طور پر ظاہر ہونے کا احتمال ہے 0.175. اسی طریقے سے 6 عدد کا ہے بچوں 0.19. اب یہاں پہ ہمیں صرف اتنا ہی کرنا ہے؟ نہیں، اس کے آگے بھی کرنا ہے. اس کے آگے کیا ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے. یہ جو تمام ممکنہ نتائج ہیں، ان تمام ممکنہ نتائج کا حاصل جمع 1 ہوتا ہے. ہمیں سب سے ہمارا اہم مقصد کیا ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ ان تمام نتائج کا حاصل جمع 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے بچوں کس طریقے سے اس کو ہم حل کرتے ہیں. تمام قیمتوں کو جمع کرنے پر دیکھیے آپ سبھی کا حاصل جمع 1 ہو رہا ہے نا جی. اور امید کرتی ہوں کہ بچوں آپ اچھی طریقے سے اپنی کاپیوں میں لکھ لیے ہوں گے اور اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس پہ ایک اور سوال کرتے ہیں بچوں کہ 2 سکوں کو 500 مرتبہ اچھالا جا رہا ہے. کتنے مرتبہ؟ 500 مرتبہ. تو اس میں صرف ایک ہیڈ بچوں 105 مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے جی. تو اس کا احتمال 105/500. تو اس کا احتمال آتا ہے 0.21. اسی طریقے سے اس سکے کو جب اچھالا گیا ہے تو 2 سکے جب اچھالے گئے ہیں تو 2 ہیڈ 275 مرتبہ آیا ہے جی. 275/500 ہوتا ہے. تو اس کو حل کرنے پر بچوں ہمیں آتی ہے قیمت 0.55. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی ہیڈ نہیں ہے. تیسرا کیس جب اس 2 سکوں کو اچھالا جا رہا ہے تو اس میں ہیڈ ظاہر ہو ہی نہیں رہا ہے جی. تو وہ کتنی تعداد ہے؟ 120. تو 120 کو 500 سے تقسیم کرتے ہیں بچوں تو یہ آتا ہے جواب ہمارا 0.24. بچوں اس میں بھی ہمیں یہاں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ان تمام ممکنہ نتائج کا حاصل جمع 1 ہے جی. تو دیکھیے بچوں 0.21 جمع 0.55 جمع 0.24 ان تمام کو جمع کرنے پر ہمیں نتیجہ 1 کے طور پہ حاصل ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ بچوں میں آپ سے یہ امید کرتی ہوں کہ میں نے جو آپ کو اچھی پڑھایا ہے وہ سبھی کچھ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو گھر پر کچھ کام کرنے کے لیے دیتی ہوں. اس کے لیے آپ جو ہے نا کوشش کریے حل کرنے کی اور ان نکات کو اچھی طریقے سے لکھ لیجئے اور گھر میں اس کو بار بار پڑھیے. آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. اور گھر پہ کام دے رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ کام آپ اچھی طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو لکھیے گھر پر کام کا سب سے پہلا سوال کیا ہے بچوں؟ کرکٹ کے ایک میچ میں ایک خاتون بلے باز نے 30 گیندوں میں 6 مرتبہ باؤنڈری لگائی ہے. تو احتمال معلوم کیجئے کہ اس نے کوئی باؤنڈری نہ لگائی ہے جی. لکھ لیا آپ نے پہلا سوال؟ بہت بہتر. آئیے دوسرے سوال کی طرف. دوسرا سوال ہے بچوں 1500 کنبوں میں سے ان 3 نوعیت والے کنبوں کا احتمال معلوم کرو اور ثابت کرو کہ احتمالوں کا حاصل جمع 1 ہے. 1500 کنبے ہیں، ان کا سروے کیا گیا ہے تو اس طریقے سے حاصل ہوا ہے. یہاں پر کنبوں کی تعداد 475 ہے، 814 ہے اور 211 ہے جی. تو ایک کنبے میں لڑکیوں کی تعداد 475 کنبے جو ہیں ان کے پاس لڑکیوں کی تعداد صرف 2 ہے جی، صرف 2 ہے. اور نیکسٹ بعض کنبے ایسے ہیں جس میں لڑکیوں کی تعداد صرف 1 ہی ہے، اس کا بھی آپ کو احتمال معلوم کرنا ہے. اور بعض کنبے تو ایسے ہیں جس میں صرف لڑکیوں کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے، 0 کے برابر ہے. تو وہ کنبوں کی تعداد کتنی ہے؟ 211. تو اس طریقے سے ان تینوں کنبوں کا آپ کو احتمال معلوم کرنا ہے اور ساتھ میں ثابت کرنا ہے کہ اس کا حاصل جمع 1 آتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ.